अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज जुमे की सुबह आप सबको जुमा मुबारक हो। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस व्लॉग में। जंग की बड़ी धमकी, रूस ईरान के साथ खड़ा हो गया, अमेरिका व इसराइल बमबारी तैयारों की खुलेआम बदमाशी, पहली बार अमेरिका का बराह रास्त हमास से राबता, अमेरिका का यूक्रेन को एक और थप्पड़। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल को सपोर्ट करने का मकसद आपका ये है कि इस कास्ट को आप शुरू दिन से सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं। अमेरिका B-52 बमबार ने इसराइली जंगी तैयारों के साथ मिलकर बहीरे रूम के ऊपर परवाज की। अमेरिका यमन पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है, जिन्हें हाल ही में ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम FTO करार दिया है। पेंटागन के चीफ बेट जो है, इसका नाम है बेट हैग्जेट जो है, इसने इस हफ्ते अपने इसराइली हम मनसब से बात की और दोनों इस बात पर इत्तेफाक किया कि ईरान की इलाकाई सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इसे चैलेंज पर मिलकर काम पर इत्तेफाक किया है। इस हफ्ते अमेरिकी फौज ने मशरिकी वुस्ता के ऊपर एक B-52 बमबार की परवाज की, जो कि वाशिंगटन के हुक्म पर पिछले माह के दौरान तीसरी बमबार टास्क फोर्स मिशन था। लेकिन इस बार इसराइली जंगी तैयारों के साथ हम आहंगी में ये सब कुछ किया गया। पहला मिशन फरवरी के आगाज में हुआ था, जब बरतानिया में मुकीम 2 B-52 बमबार ने इन अमेरिकी सेंट्रल कमांड इलाके में 9 ममालिक के ऊपर परवाज की थी। अमेरिकी और इत्तेहादी ममालिक के जंगी तैयारों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। 48 घंटों से कम वक्त में अमेरिका ने दूसरा मिशन मुकम्मल किया, जिसमें एक जो है और जोड़ा B-52 बमबार RAF फेयर फोर्ड जो है वो बरतानिया से ऊपर करके यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के 6 इत्तेहादी ममालिक के ऊपर गया। इस मिशन में फिजाई ईंधन की फराहमी और तरबियती मशक़ें शामिल थी। इस हफ्ते का ऑपरेशन एक और इशारा था कि अमेरिका यमन के हौसियों पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ तो आप ये सिचुएशन से अंदाजा लगा लें कि भाई साहब ये सब कुछ मैंने आपको कहा था कि भाई साहब क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब का वफद पहुंच चुका था अमेरिका, और जाहिर बात है कि वहां से सारा कुछ मेल मिलाप हुआ है और वहां से फिर ये सारा मामला एंगेज करके इधर लाया गया। अब यहाँ पे खौफदारी करना है यमन के ऊपर कि भाई साहब अगर आप खामोश नहीं बैठते फिर आपके खिलाफ हम वही कुछ करेंगे जो हमने गजा में किया। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा इसके हवाले से आपको शेयर करूं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि हिजबुल्लाह के मामले में लेबनान की पार्लियामेंट या लेबनान का जो प्रेसिडेंट है वो एक अलग सिमत खड़ा हुआ है। फिर दुनिया का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है, हिजबुल्लाह को अकेला करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो रही है। इसी तरह अगर आप देखें कि शाम का जो रास्ता था जिसमें अरब ममालिक ने इकट्ठे सब मिलकर इस रास्ते को बंद कर दिया। अब वाहिद यमन जो गजा के साथ खड़ा है और ईरान के सपोर्ट से खड़ा है, तो अब वहां पर भी किसी न किसी तरीके से इस चीज को बंद करना है। आलमी नशरियाती इदारे ने खबर दी कि अमेरिका ने हमास से बराह रास्त राब्ता किया, जिसके अमेरिका ने तस्दीक भी कर दी है। यह पहला मौका है कि अमेरिका ने बराह रास्त हमास की क़यादत से गुफ्तगू और बातचीत का आगाज किया है। फलस्तीनी तंजीम हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम का कहना है कि तंजीम इन रिपोर्टों पर कोई सरकारी तबसरा नहीं करना चाहती, जिनमें कहा गया कि हमास की अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत हुई है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमें किसी भी बैनुल-अक़वामी फरीक के साथ राब्ते में कोई मसला नहीं है, हमारा वाहिद तहफ़्फ़ुज़ इसराइल के साथ बराह रास्त राब्ता है। हाजिम कासिम के मुताबिक हम गजा की पट्टी में किसी भी इंतजामात पर तैयार हैं जो फ़लस्तीनी मौक़िफ़ से अंजाम पाए, यानी वहाँ के लोग और ये सारे उनका सपोर्ट इसमें शामिल हो। तो हम इस हवाले से जहाँ अवाम यानी गजा की अवाम जो कहेगी हम वही कुछ करेंगे। तो ये सिचुएशन में वो कहते हैं भाई साहब हम अपने लोगों के साथ खड़े और अपने लोगों को जो है हर हाल में सपोर्ट करने के लिए जो हमारी अवाम कहेगी जो वो करेंगे हम बिल्कुल हाजिर है। लेकिन हम इसराइल के साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक इस मामले को सॉर्ट, हालांकि आपको पता है सीज फायर होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इसराइल ने जो कुछ किया वो आपके सामने है।
امریکی سینٹرل انٹیلیجنس جو ہے ایجنسی کے سربراہ جان ریڈ کلف نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے یوکرین کی خفیہ معلومات کے تبادلے کو روک دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں اس ملاقات کے بعد سامنے جس میں دونوں رہنماؤں کی طرف سے روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے پر اختلاف کا اظہار کیا، اور امریکی رہنماؤں نے زیلنسکی سے کہا کہ وہ امریکی حمایت کے بدلے میں ناشکری کا رویہ اپنا رہے ہیں۔ نشریاتی ادارے جو ہے وہ فوکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ریڈ کلف نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے ساتھ ملٹری اور انٹیلیجنس کا روکنا عارضی طور پر کیا گیا اقدام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف تو یورپ اس بات پہ ناراض ہے، جرمنی ناراض ہے، فرانس ناراض ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں دھکیل دیا ہے۔ دھکیلنا یہ کہ رشیا سے وہ خوفزدہ ہے، روس سے وہ خوفزدہ ہے، اور وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ روس کی جو فوجی تعداد ہے، جو بارود کی تعداد ہے، وہ بڑی تگڑی ہے اور وہ کسی وقت یورپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ یہی ہے کہ بھائی صاحب ہم نے بہت بڑی غلطی کی یوکرین کی جنگ میں کود کر، کیونکہ روس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، ہم نے روس کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ چائنا کے ساتھ ایک قریبی الائے بن گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے معاملے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ تو مغرب کو ہینڈل کرنا آپ کو پتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ مغربی دنیا جس طریقے سے لیٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ روس نے ایران کے جوہری مقامات کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کی سخت مذمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایسی کارروائیاں تباہ کن اس کے نتائج ہوں گے۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیم میں روس کے مستقل نمائندے میخائیل اولیانو نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کہ بورڈ گورنری کے اجلاس کے دوران کہا کہ ایران کے خلاف مسلسل الزامات ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے مزید کہا اور اس پر بھی زیادہ انہوں نے فوجی طاقت استعمال کرنے کی دھمکیاں ناقابل قبول قرار دی۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران کے جوہری مقامات کے خلاف جارحانہ اور تباہ کن طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی جو کہ غیر ثابت اور مسلسل رد کے الزامات پر مبنی ہے۔ ایران جوہری در بنا رہا ہے، یعنی ایک طرف تو الزامات ہیں، اور الزامات یہ ہیں کہ ایران جو ہے ایٹمی پاور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے جس طریقے سے انہوں نے پنگا لیا ہے ادھر اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، شام اب وہاں پہ آ گیا ہے، ٹرکی ہے، پھر عرب دنیا کی الگ سوچ ہے۔ جو ایران ہے وہ اپنے نظریات پر کاربند ہے، وہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی لابنگ سٹرونگ ہو مڈل ایسٹ میں، عرب دنیا الگ چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، چائنا رشیا ادھر اس بلاک میں کھڑے ہیں، وہاں پہ امریکہ اسرائیل اور عرب دنیا کھڑی ہے۔ تو یہ ایک پورا کا پورا ایک پارٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ معدنیات کے لیے اندر اتنا ذخیرہ جمع ہے۔ فلسطین کی سرزمین کے اندر دیکھیں یا پورے مڈل ایسٹ میں، تو جنگیں ویسے تو نہیں ہوتی نا، معدنیات کے لیے ہوتی۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔